What about emotional blackmail? What is that? Dia udah tahu nih, karena Uh-huh. kita udah pernah vulnerable sama pasangan. Oh, oke Dia oke 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 menggunakan oke. point of vulnerability itu, dia simpan kan, dan akhirnya bakal dikeluarkan. So, sebagai contoh ya, banyak cowok yang bercerai ya, anaknya tuh akan digunakan sebagai card on the table. Yeah, that's so fucked. Right? So lu bisa hidup tanpa dia, tanpa your ex-wife ataupun apa, ex-husband lah pokoknya. Tapi dia udah tahu lu nggak akan bisa hidup tanpa anak lu. Hmm. Jadi anak lu tuh digunakan sebagai cara bahan untuk lu tuh buat apa yang dimaukan. It happens far more time that banyak orang berani mau ngomong, terutamanya kepada cowok ya, karena biasanya hak penjagaannya Ya, anak akan dapat kepada ibunya. ya. So again, I'm not saying all, tapi ini pokoknya sering berlaku. Ya, when they don't get what they want from you, anak tuh dipergunakan tuh. Sebagai tameng. Yes. Oh, jujur ya, jujur. I'm gonna be honest. Sure. Gue belum pernah mengalami ini. Maybe ini adalah age gap yang terjadi, guys. Masalah Ya. hidup tuh emang beda-beda tergantung umurnya ya. Ya, walaupun dia 25, saya Ya. 29. Gila. Why you laugh? Bro. But damn, if that problems itu beneran ada, yang pasti ada lah gitu ya. Tidak semua orang yang udah punya anak terjadi kayak begitu. Tapi kalau itu emang terjadi, itu sesuatu yang mungkin harus gue ulik dulu sih di rumah, kayak kalau itu terjadi apa yang harus gue lakukan dan gimana cara nyadarnya. Itu menarik sih. Honestly, I have no takes karena gue belum pernah terjadi tuh, nggak pernah terjadi in my experience. What would you do? Gimana ya? How do you address that is happening to you? I think number one, whenever you face with someone which is a NPD or someone which is a manipulative, I think the first thing to do is to call them out. Okay, this is a narcissistic behavior, and here's why I'm saying that you're narcissistic. You're displaying all this behavior. Kamu buat gini, kamu gunakan ini. So first call the behavior out. Because normally bila kita tuh ngomong kayak gitu, nomor satu orang yang nggak sadar akan mulai sadar, mungkin kayaknya aku salah deh. So, yang baik ya. Nah, kalau yang evil juga, mereka kan lebih berhati-hati karena mereka oh fuck, orang ini udah tahu nih game aku gimana, right? Itu nomor satu. I think nomor dua tuh adalah this is brutal ya sebagai cowok. But the best way to deal with anyone who plays this game is to show them that kita tuh bisa walk away. Sebrutal itu. So, maksudnya, lu nggak bisa mengugut gua menggunakan anak aku ataupun apa-apapun. You have nothing on me. So, if you want me to be fair, I will be fair to you. Ya. So, sebagai contoh ya, ini man to man ya, dan ini konten khas untuk Man 360. Kali pertama, my ex-wife bawa anak aku keluar lepas kita berantem selalu, normal lah ya. Pacaran, nikah, normal lah berantem tuh. But kali pertama dia bawa anak aku keluar dari rumah karena aku pulang kerja telat 1,5 jam. Itu aja. Aku nggak selingkuh, aku nggak ada cewek lain, I'm not fucking around. I was just working, bro. Cuma aku janji mau pulangnya jam 3:30, aku pulangnya jam 4:30. Karena kliennya tuh bisnisnya baru mula dan lama lah gitu. Ya. Jadi dia ngambek. Ya. Right? Ngambek, akhirnya berantem besar. Akhirnya mereka keluar daripada rumah. Anak aku hilang di bawah gitu. Now at that point of time, aku kayak di rumah tuh depresi. Karena what the fuck did I do wrong? Until I make a decision whereby aku akan bunuh aja semua perasaan aku kepada anak aku, kepada dia, supaya dia nggak bisa gunakan anak aku ataupun my feelings toward her untuk gugat aku ataupun blackmail aku. So my method is very stoic ya. You wanna stay, you stay, I will treat you well. You wanna go, you can go. I'm not gonna cry anymore. Ironically, when you have a very clear boundary and line, they behave a lot better. One can argue, this is a form of, manipulation ataupun enggak. But for me, if I don't stand my ground,
my line akan terus ditarik, kesabaran saya tuh ataupun my patience will always be tested. Karena for me, my experience with women is that women cannot stick to an agreement. I give you an example. Waktu mula-mula pacar, they be quite happy to have 30 minutes of your time. Then you give them 2 hours of your time per week. Then they want 2 hours per week now. You cannot go down to 30 minutes. Because to them, that downgrade, right, is a sign of you not loving them as much as before. Kau dulu lu bisa 2 jam. Sekarang nggak bisa. And what is funny, I met a billionaire, right? And he said the best marriage advice I've gotten here from someone, first week after he got married, is that whatever you do di office, lu pulang kerja jam 10. You might be finishing work at 6, pulang aja jam 10. Kenapa? If you go back at 6 one time, 7 o'clock one time, 8 o'clock one time, 10 o'clock one time, she cannot see it. She cannot accept it. She'll be wondering, why can't you be at home at 6 o'clock every day? But if you maintain the performance of 10 o'clock every day, she doesn't question. Because cewek tuh mau kan spend time with you, can selalu and apa semuanya tuh. But they don't understand the concept of logic whereby I have to work. My mission is very important. I have to work to feed this family. I cannot be with you 24/7. But the day that I can, that becomes the new benchmark. Gitu. Right? So, what we have is feelings. And our feelings towards a person will become a leverage for them to use against us. Which is why Stoicism says, you do what you need to do, irrespective how you feel about it. You know what I mean? So, and to me, every guy must be stoic. Wajib. Karena, if you only do things because you want to do it, then the world is going to be such a horrible place. Mereka yang perkosa orang, is that guy have full control of his emotions? Oh enggak. No control. Right? Anyone that does anything is evil has got no control over his emotions. Which is why they do all these heinous acts. Bunuh orang, tangkap orang, culik orang, koruptor. These people have got no control of their emotions. Which is why I love the teachings of Stoicism. Right? I love it because it forces you to ignore how you feel about something, someone, but you still have to do the right thing. Right? Which is what you do it. Argument is beautiful. To you, it's never about you winning an argument. Right? To you, it's about sending a message. I'm trying to send a message, and rather than I'm gonna criticize the follower tolol and apa semua tu, you say I'm just gonna love them because they're just misguided. And my job is to educate as many people as possible, and hopefully they become smarter from this exchange. They can see, right? So I think emotional blackmail is something that is evil, and I've got a lot of divorcee men who comes to me and say, I'm a victim of this. I had a client. He's 49, wife cheated. Wife is 47 with a 31-year-old toy boy. This guy is a wonderful provider, CEO of a company, right? His only fault is that he might not be as fit. And she cheats on him with her personal trainer, which is a 31-year-old Brondong. Right? That's sad. And when she got discovered, she wasn't even sorry. When this guy met me, he said, I don't know what to do because everyone told me, just stay together, you have kids together, and apa semua tu. I told him, no, divorce her ass yesterday. That's what you should do. Right? You cannot wait 10 years. Because you are 49 today. You're going to be 59 if you wait 10 years. Cerai aja, move on. So Alhamdulillah, she took my advice, went for a divorce, went for a depression for a while. But today the relationship with the kids are great because the kids know kenapa mereka cerai. So they don't blame him anymore. Because if he cheated, and then she got something guys, every time we cheat, pasti diketahuin guys. Benar nggak? Karena kita tuh tolol. Kita nggak ngerti gimana mau hide tracks kita, nggak boleh. Right? Because we are routine guys, right? Kita buat hal yang sama every week, right? Kita nih tolol. So for sure akan diketahui.
And she will manipulate it to the point, right? Nah, papa lu gini, selingkuh. Karena tuh udah berubah sama dengan mama, berubah sama dengan dua tersebut. So mending you cut off clean, right? And then you move on. Today married, happily married. Ya. Right? Now, we are gonna talk a little bit about tekanan sosial kepada pria ya, ataupun standar TikTok hari ini. Ya. How do you think dia affect cowok dan cewek hari ini? Pertamanya Gen Z yang muda nih. Oke, how does it affect the standar TikTok ke laki-laki? Ya. In my opinion, kalau ini opini pribadi ya, karena pasti butuh survei untuk ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pasti kalau yang gue lihat dari konten-konten, dari komen-komen yang ada, keresahan mereka tentang standar TikTok, habis itu dari DM-DM yang masuk, asumsi gue ya pasti mereka tertekan dan bingung. Gimana kayak mereka jadi lose trust gitu, ada trust issue, gimana ntar perempuan yang mereka deketin itu toxic nggak ya, kayak demand a lot of things nggak ya, dan mereka tuh genuine apa enggak ya. Jangan-jangan, apalagi yang cowok-cowok kayaknya juga jadi bingung, ini perempuan yang lagi gue deketin ini tuh cuma mau uang gue, atau dia ini emang beneran cinta sama gue. Nah pada akhirnya sebenarnya, again, it's an unfortunate event terjadi di Indonesia, standar TikTok, yang tidak akan bisa diselesaikan langsung, instan, jebret, standar TikTok nggak ada, nggak bakal. If we want to apply stoicism, ya balik lagi ke diri kita, apa yang bisa kita lakukan. Menurut gue, sama seperti tadi kita ngebahas before this, emotional blackmail dan sebagainya yang terjadi, pada akhirnya itu membutuhkan untuk Faizul bisa akhirnya menemukan jawaban yang tepat untuk hubungan kalian seperti apa, itu kan membutuhkan kapasitas berpikir yang cukup sebenarnya. Jadi lagi-lagi menurut gue balik lagi, untuk bisa punya hubungan yang sehat, untuk punya filter yang sehat dalam memilih pasangan, ya kita butuh kapasitas berpikir yang tinggi juga. Menurut gua, kasih itu tidak semena-mena tentang perasaan, tapi juga tentang logika juga. Itu menurut gua it's a balance. Love is a balance between logic and feelings. Karena tujuan utama kasih menurut gua itu adalah growth towards love itself. Dimana menurut gue pribadi, prinsip gue ketika gue memilih pasangan itu, gue akan melihat nih drive dia nih sehari-harinya tuh kasih atau trauma atau kejahatan atau balas dendam dan sebagainya itu apa. Dan dari situ baru kayak oke, komunikasinya gimana dan sebagainya. Emang akhirnya membutuhkan kapasitas mikir gue banyak banget. Dan menurut gue jangan takut dengan standar TikTok. Oke, kalau kalian ngelihat nih, kalian lagi ngedeketin pasangan, lagi deketin perempuan lagi deketin laki-laki juga, jangan takut untuk mikir. Berasumsi boleh, tapi jangan diproyeksiin ke orangnya. Karena it's not fair. Everybody deserve a chance untuk kita berkenalan. Hanya karena satu orang melukai kita, bukan berarti semuanya akan melukai kita. So everybody deserve an equal chance. Yang bisa kita lakukan adalah berpikir. Oke, I used to do, kalau gue deket sama cewek, gue jurnal. Jadi setelah gue jalan sekali, 2 kali, gue taruh di jurnal gue, plus minusnya apa yang gue rasakan ketika dia ngomong ini, apa yang gue rasakan kira-kira apa, dan kenapa gue gali terus plus minusnya. Dan ketika udah ada nih, oke nih plusnya cukup gitu, tapi ada minusnya juga. Dan it's your choice. Lu mau nggak compromise with that? Lu mau nggak untuk jalan sama orang ini? Begitu. Jadi balik lagi pada akhirnya, semua itu membutuhkan kapasitas mikir. Not only in gaining money, bukan cuma dalam karir, bukan cuma dalam self growth dan sebagainya, hubungan pun perlu mikir. Jangan sampai, ini I quote from a book, makanya mikir dari Abigail Lemuria dan Kania Cita, jangan sampai ketidakbahagiaan kita itu terjadi hanya karena kebodohan kita. Gimana kalau sebenarnya ketidakbahagiaan kita yang terjadi nih di hidup ini itu sebenarnya karena kita bodoh aja, karena kita malas mikir. Nah itu jangan sampai, karena faktanya hidup ini lu harus mikir. Even everything, all those examples yang terjadi, generalizing, manipulations dan sebagainya, untuk kita bisa acknowledging manipulasi aja, itu kan butuh mikir. Benar. Kok begini ya? Kok gue merasa bersalah? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Address it, write it down. Emang harus seperti itu. Gak bisa kita cuma rely dengan perasaan, anjing, ini kayaknya salah deh yang dia lakuin. Kenapa salah? Coba dia address dulu. Jangan-jangan cuma lu aja yang gak suka dengan faktanya. Gitu. So I think pada akhirnya I came here juga dengan message untuk lu, ini kan Man 360 kan. Untuk lu bisa menjadi
lelaki yang utuh gitu ya, manusia yang utuh, at the fullest potential, trust me, pondasi awal yang lu butuhin itu lu nggak boleh malas mikir. Lu mau self growth, oke, ngedengerin konten dan sebagainya. Lu cuma ngedengerin doang, ya udah itu cuma jadi masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi kalau lu actually think about it after you watch the content and do something later, yang dimana awalnya mikir dulu baru do something, jangan sampai lu do dulu baru mikir, ntar salah gitu kan. Semuanya membutuhkan mikir. Yo, lu mau memaksimalkan potensi lu. Sekarang gua tanya, lu tahu potensi lu kayak gimana tuh? Gimana kalau nggak mikir? Lu tahu apa yang lu suka, gimana kalau nggak mikir? Gimana kalau lu nggak address apa ya yang gue suka, apa yang gue mau coba hal-hal di dunia ini? Coba emang akhirnya action. Tapi awalnya mikir. So it's a very good book. If you like reading books, I suggest buku Makanya Mikir. It is very good. It has a very analytical wording. Mungkin buat kalian nggak terbiasa dengan bahasa-bahasa yang analitis, harus mikir lebih. Tapi ya makanya mikir. Kayak gitu. Atau nonton video yang kayak gini, guys. Nah, kalau malas baca buku ya aku suka nonton video. Aku banyak belajar sih dari Instagram Reels dan apa semuanya. Ya, mikir-mikir is very very important, very important. Bukan cuma buat laki-laki doang, perempuan juga sama. Bukan cuma buat mikir buat orang lain doang, tapi buat diri kita. It's very important. Kadang tuh perasaan mengelabui realita yang ada karena kita kurang mikir. Bro, lari topik dikit. Ya. 5 reflex in woman. Go. 5 reflex in woman. Kalau lu dating today, lu nampak ini reflex, cabut. Oh, red flag. Reflex. Red flag, oke. Red flag. 5 red flag dari seseorang ya, dari perempuan. Dan untuk gini, 5 red flag untuk menjadi pasangan gue. Ya. For you personally. For me personally ya, it's not for everyone. You're famous. Ini preference, preference ya. Gak semua orang. Yang pertama itu dia paham sense of respect. So respectful lah. Ngerti respectful to people in general. Yes, in general, bukan ke gua doang. Bukan ke gua doang, tapi in general. Yang kedua, paham. Kenapa gue bilang paham? Karena tidak harus, karena pasti banyak orang yang masih harus belajar dan sebagainya. Paham konsep komunikasi yang sehat. Oke. Good, healthy communicator. Yes. Growth mindset. Because I like a partner yang dimana gue bisa bawa dia untuk grow. I personally punya prinsip dimana kalau gue mau pacaran itu harus ada pondasinya, entah menikah atau apa, itu harus jelas pondasinya apa nih kita berhubungan. Itu gue harus jelas. Dua lagi itu pertama, bisa mengkritik gue dan bisa nerima kritik. I mean it's part of growth mindset sih, tapi I love it specifically that. Karena gue butuh orang yang bisa ngasih tahu gue ketika gue salah. Jadi lu nggak suka yang diam ya udah oke aja gitu. No. It's part of the growth mindset. Terus yang kelima mau effort sih untuk membangun hubungannya. Mau effort, Ya karena I feel like hubungan itu bukan sesuatu yang lu cinta gue cinta lu, and then lu happy ever after just like Disney, you know. I think it's work. So you don't believe in happy wife happy life? Mungkin itu kan konsepnya yang didukung oleh wanita ya. Menurut gue begini, bukan happy wife happy life, tapi lebih ke correct wife happy life. Kayak bukan happy wife, bukan kalau dia happy dan tapi dia bukan tepat buat kita, menurut gue itu kita juga gak bakal bahagia. Tapi kalau dengan istri yang tepat, pasti bikin kita happy lah. Red flags buat 5. Bila nampak nih lo akan pasti kabur. Tadi green flag kan? So red flag. Oh tadi kan red flag. Tadi red flag. Tadi red flag. Hah? Tadi red flag. Kok semua positif? Ya. Oh tadi positif ya? Yeah. Oh shit, tadi green flag. Oh my bad. Oke, gini red flag ya? Shit, red flags now. Anti kritik. Ya ini mah ujung-ujungnya ya, yang dibaliknya doang ya. Anti kritik, oke. Komunikasi, egosentris, udah pasti egosentris. Habis itu karena orang yang ego tuh nggak bisa menerima kritis. Sama punya level moral yang kecil. Nggak ada morality. Bukan nggak ada. Kecil. Kayak low morality itu kayak misalkan ketika lu ngomongin orang, lu nggak merasa bersalah. Gitu. Gue setidaknya gue tahu manusia pasti ngomongin orang. We judge all the time. Tapi setidaknya harus ada perasaan bersalah dikit di mana lu jadi mikir kalau pas ngomongin. Itu gue suka. Habis itu yang red flag-nya lagi itu
Apalagi ya, sebentar gue mikir. Sebenarnya gue Cuma 3 doang. Refleks. dua lagi apa ya sebentar. Manipulatif juga sebenarnya oke-oke aja kalau dia bisa nerima kritik sebenarnya dan dia bisa memperbaiki diri. Jadi apa ya? Materialistik nggak? Oh ya, oh ya, betul. Materialistik. Materialistik kayaknya red flag karena gue butuh pasangan yang selaras dengan prinsip gue di mana hubungan itu dibentuk dari kasih, Bukan uang. bukan uang. Bukan Gue itu akan asasnya. provide, tetap gue akan kasih uang jajan, gue bakal manjain lu pasti. Yes. Tapi kalau gue nggak sampai amit-amit di dunia itu kagak diambil oleh Tuhan gitu ya, I want someone that can stay and still trust me untuk berproses lagi, bukannya ninggalin gitu. And ya yang red flag pasti yang selingkuh-selingkuh lah. Udah terakhir tuh. Loyalty lah. Loyalty bro. Loyalty Loyalty tuh gitu. masalah orang ini juga nih. Orang kira loyalty tuh comes just like that gitu. Lu cinta sama orang lu akan loyal. Sebenarnya enggak menurut gua. Loyalty tuh adalah sebuah hard skill. Loyalty is hard skill. Itu hard skill yang harus diasah. Kayak orang yang nggak pernah ketemu cewek cakep sebelumnya, kalau tiba-tiba ketemu cewek cakep dia akan deg-degan gitu menurut gue ya, bakal kayak cakep gitu. Tapi kalau hidupnya udah sering ketemu cewek cakep dan sebagainya, kemungkinan besar dia jadi punya kontrol gitu kan. Nah, menurut gue itu adalah sesuatu hal yang harus diasah. Ya, gitu. Kalau lu misalkan clubbing dan sebagainya, anak muda kan ini jaksel kan biasanya kayak clubbing kemana dan sebagainya gitu ya. Jaksel. Ya, ada banyak godaan. Ya. Itu ada banyak godaan. Tapi gimana kesetiaan itu tidak datang kayak orang lahir setia aja, enggak. Tapi justru dari godaan-godaan yang ada, apa yang akan lu lakukan? So it's a choice, which is a skill that you have to do. It's a self control that you have to do. Ya, harus skill. So ya, loyalty is number one. Oke. So jadi kalau contohnya orang tuh datang dengan lu, aku minimalnya perlukan 30 juta, 35 juta deh. So reflect to you. Oke, gini. Nafkah. Oh, nafkah. Kekasih. Nafkah kekasih. Loh, Standar TikTok kan. Oke, gini. Kalau misalkan lu punya standar kehidupan dan lu ngomong baik-baik ke pasangan lu, menurut gue itu fair karena itu standar mereka. Tapi kalau misalkan cara ngomongnya, duit dong, gue butuh nih, mau jajan ini, belanjain ini dong, belanjain itu dong, nggak ada, ih miskin. Terus kayak gue nggak mau sama lo karena lo nggak bisa belanjain gue. Nah itu menurut gue baru materialis. Kalau jadi gini, materialistik sama punya standar finansial itu dua hal yang berbeda menurut gue. Nah, gue nggak agree kalau misalkan lu maksudnya buat gue pribadi, lu red flag kalau misalkan lu materialis, tapi kalau lu punya standar finansial, that's another thing. Kalau lu cinta sama cewek itu sebagai laki-laki, ya provide keinginan dia. Tapi bukan berarti ketika udah di-provide nanti gue jatuh, lu bakal tinggalin gitu. Itu bukan jadi pondasi hubungannya juga, gitu kan? Karena standar itu doesn't equal prinsip hubungan biasanya. Perfect. Yeah, very good. So the next kita mau bahas harta, tahta, dan wanita. Oke. Right? Oke. Menurut lu bro, benar nggak the man sentiasa akan dinilai berdasarkan harta yang dia ada, status ataupun tahta ataupun position yang dia ada, dan wanitanya? Menurut gua, harta tahta wanita in a way it's correct karena kenapa ini bisa jadi tiga, kayak orang-orang tuh selalu ngomong harta tahta wanita itu kelemahan laki-laki. Sebenarnya lebih ke dia tuh mencakup tiga hal ini tuh mencakup 7 deadly sin. Kayak greed, blasphemy dan sebagainya, greed of power dan sebagainya, lust dan sebagainya, itu tuh semua ada di harta tahta wanita. Sense of power, uang dan sebagainya. So I think kenapa itu bukan karena kebetulan mereka bertiga itu ada di bagian cobaan hidup aja sebenarnya. Gitu. Yang akhirnya bisa menjadi kelemahan kita di hidup ini. Gitu, menurut gua sih. So, lu akan respect nggak orang yang whereby hari ini nggak ada harta, tahtanya juga biasa-biasa, orang biasa-biasa lah gitu kan. Tapi pasangannya bagus, kalem, menghormati, right? Nggak terlalu cantik, tapi ya nggak kayak PSK lah, pokoknya kan, kayak menjaga marwah dia. She makes the man look good. Would you respect to that? Jadi ada dependent man yang end up sama perempuan independen jatuhnya. Terus kayak si laki-laki ini rely ke perempuannya dan perempuannya tetap membuat laki-lakinya di luar sana respectful. Oh, that's beautiful. That's beautiful, bro.
Ya. That's beautiful. Tapi ya mungkin nggak terjadi sering ya. Gue nggak tahu ya kalau sekarang gue nggak tahu. Tapi that's beautiful. Tapi hubungan harusnya seperti itu kan, saling melengkapi dan sebagainya. Tidak memandang prinsip lu apa dan sebagainya. Yang penting kalau lu punya prinsip A ya lu cari yang cocok sama prinsip lu. Nggak usah sama ratain orang-orang, nggak usah manipulasi orang untuk percaya sama lu. This is the way of life. Nggak harus juga karena menurut gue untuk menjadi manusia itu spektrumnya terlalu luas. Even like our brain cells is too complicated untuk untuk hidup ini bisa jadi hitam putih sih. I feel like that. Ya. Menurut lu ya, Bro, Ya. kenapa hari ini kayak, I mean, if you look at majority of the content creator ya, mereka nggak menunjukkan kehidupan mereka yang miskin. Mereka menunjukkan kehidupan yang ya lagi waktu makan buffet atau lobster ataupun apa ya. Ya karena mau menunjukkan mereka tuh ada status, ada harta gitu. Ya. Ya. Dan kadang-kadang kita tuh sebagai cowok tuh tolol deh. Udah ketemu cewek, udah jelas red flag-nya besar sekali. Tapi masih mau dengan dia karena dia cakep. Ya itu Why do you think so? karena kurang mikir aja bro itu. Itu lu tau gak sih? Tolol Tahu ini maksudnya. nggak? Tahu gak sih ada kalimat makanya mikir pakai otak bukan pakai titit. Nah, itu kayak ya tapi ada nggak bisa disalahkan juga ada beberapa orang yang mungkin nggak peduli itu ya udahlah red flag-nya juga tidak terlalu mengganggu gua gitu. Ya kita nggak tahu tapi ya balik lagi sih to have a health to have the correct partner itu kita butuh proses dan perlu mikir gitu dan ketika itu terjadi the other way kemungkinan besar gue percaya karena lu kurang mikir. Entah kalau lu udah mikir tapi lu nggak lagi rasional gitu atau ya lu emang kurang mikir. Jadi kayak, if you look at the koruptor di Indonesia tuh mereka, ataupun di Malaysia juga sama kok. They know uang itu salah. Ya. They know what it is wrong ya. Ya. Mereka terus lakukan itu karena game. Hartanya terlalu gede gitu. Beberapa puluh M ataupun even sampai levelnya T ya. Beberapa triliun kan koruptornya itu. Nah, teori aku tuh sebenarnya, dan banyak cowok tuh nggak sadar nih, self-awareness tuh nggak ada. Tapi kita tuh sebenarnya butuh respect and love ya. Tapi untuk cowok, respect and love itu sama. Kalau bisa dipilih between respect or love, cuma satu aja, kayaknya banyak yang akan lebih pilih respect. Untuk cowok tuh, ini aku belajar dari psikologinya ya, sama orang Indonesia ini. Dia ngomong, kita tuh sebagai cowok, kita tuh nggak akan pikir kita tuh akan disayangi kalau kita tuh tidak provide something. Kita tuh nggak ada hartanya. Nah, ya karena hartanya itu. Oh God, that's true. Right? Yeah. So I want to say something about that juga sih sebenarnya. Gara-gara standar TikTok, tadi kita balik ke standar TikTok, banyak laki-laki yang jadi merasa tidak layak untuk dicintai atau tidak layak untuk bisa memiliki hubungan. Balik lagi dengan wave Mokondo juga gitu, mereka jadi merasa kalau tidak bisa provide anything, ya gue nggak deserve love. Gitu. Padahal ada kok perempuan-perempuan di luar sana yang paham definisi proses di KBBI. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak pernah dengar apa itu proses. Semua itu instan, gitu kan. Jadi buat gue pribadi, guys, all of us deserve love. Setiap dari kita itu deserve a chance to be loved and to love. Itu udah harus. Kalau enggak, ya gila aja bro. Kayak emang semua laki-laki tuh lahir dengan mental yang kuat gitu. Enggak juga, bisa aja keluarganya berantakan dan sebagainya. Ditambah lagi standar TikTok. Dia bahkan tidak bisa mencari cinta di luar sana. It's crazy. So teori untuk cowok tuh for me is that kita tuh akan melakukan hal yang susah untuk didapati oleh cowok lain tuh karena kita butuhnya respect ya. Ya. Sebagai contoh ya, lebih mudah kan untuk beli Honda Vario berbanding dengan Mercedes. Right? Yeah. Nah, automatically bila pakai mobil yang mahal, respect-nya bertambah karena orang tahu nggak senang sih. Ya. Mau pakai mobil kayak BMW ataupun Mercedes. Ya. Right? Ya. So jadi karena itu kalau kita tuh ada awareness yang kita tuh butuhkan sebenarnya is just love dan respect. Cuma kita tuh mungkin udah dikasih tahu dari kecil sebagai cowok lah.
Lu perlu ada career, lu bisa perlu ada provider mentality, lu bisa perlu protect, provide ya untuk family. Kalau enggak, you are not gonna get love. Oke, oke. So here's my opinions on this Ya, dengan hal yang terjadi, di mana ada sebuah narasi emang laki-laki itu akan di value dari um, mental providernya, dari sisi providingnya, which menurut gue ya benar dan enggak karena it works with tergantung orangnya. Tapi nggak bisa didinai juga kalau kita hidup di narasi dunia yang seperti itu. Jadi ada dua jalan yang bisa kita pilih gitu ya. Pertama, better yourself, do something about yourself, di mana lu ya harus bisa provide. Itu satu. Oke, yang kedua, tetap sadarin walaupun lu akan bekerja nih di mana lu nyari uang banyak dan sebagainya supaya lu bisa provide, bisa protect your family dan sebagainya. Dua hal yang dilakukan itu salah satunya lagi adalah sadari kalau value lu bukan cuma dinilai dari uang. Karena value itu ada banyak. Itu terlalu luas, value itu ada luas banget. Orang miskin bisa lebih bervalue daripada orang kaya kok. Gitu. Untuk apa lu menyadari ini? Supaya lu bisa hidup bahagia, bro. Biar lu juga nggak mengobjektifikasi semua hal di dunia ini dengan uang juga, gitu. Percuma lu kaya kalau lu nyebelin. Gitu. Lu kalau mau jadi laki-laki seutuhnya, yes, you have to have the yes, maksudnya kayak lu cari jati diri lu, maksimalkan potensi lu, tapi sadari juga kalau value lu tidak dinilai dari satu arah aja. Itu sih. Nah, karena menurut gue kayak oke, lu bisa pinter, lu bisa full of action, pada akhirnya yang paling atas itu adalah kebijaksanaan. Gitu. So jadi, I think sebagai cowok tuh, I think it's very important yang kita tuh sadar, yang sebenarnya kita tuh butuh respect, kita tuh butuh love daripada orang sekeliling ya, right? And the way kita dapat respect and love tuh hari ini ya berdasarkan pola pemikiran hari ini adalah lu perlu jadi uangnya sebanyak yang boleh, right? Dan ya kalau kerja tuh pengen jadi CEO ataupun CMO ataupun apa ya, ya. Dan daripada situ tuh wanitanya akan datang. Ya. Itu kan pola pemikiran cowok ya. Nah, I have to give you this wisdom ya. Karena ada kebijaksanaan dan juga ada wisdom. Wisdom datangnya daripada kesiapan dan pengalaman. Ya. Right? So all I can say here that waktu kita tuh muda ya guys. Waktu kita nggak ada apa-apa, wanita yang datang tuh dikit. Respect yang datang tuh almost zero. Right? But as you work hard, build your career, build your personality, build your body, build your wealth, ya, akan jadi benda yang natural yang whereby lu akan mula dapat godaan daripada cewek lah, daripada opportunity untuk bikin koruptor, ya uangnya yang salah gitu kan. Itu semua ujian kepada kita, right? Kalau kita tuh nggak ada awareness, yang kita tuh sebenarnya kerja uang tuh bukan karena kita mau uang, but kita tuh kerja uang karena kita tuh mau respect yang dapat dengan memiliki hal yang perlu pakai uang. Mobil bagus, jam mewah, ataupun rumah yang besar, semua tuh butuh uang. Dan orang tuh naturally bila lihat lu pakai jam segini, ataupun mobil segini, ataupun rumah segini tuh, ya respectnya terus ada ya. Ya. So jadi, I think it's very important ya, for me to impart you this message yang whereby, enggak worth it ya, kalau kita tuh jual our soul, roh kita, semata-mata karena uang ataupun karena tahta. Perjalanannya tuh mungkin cepat, tapi jatuhnya juga tuh pasti lebih parah, guys. Segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Iya. And eventually, kalau kita tuh hidupnya stoic, kita tuh dependable. Orang tuh lihat Excel is orang yang kalau dia ngomong A, dia akan deliver A walaupun dia bakal mati untuk deliver itu. Itu respect, bro. Benar kan? Thank you, man. That is a statement yang whereby lu udah ada reputation yang whereby this fucker is so dependable to the point. If he says A, get out of his way. He's gonna do it. Right? And we will be tested. Ya, sebagai contoh, kita tuh tolol ya. Kita udah kaya nih, udah ada banyak uang, udah mobil. Tiba-tiba cewek-cewek ini mulai datang. Waktu kita tuh saatnya nol, mereka ini nggak akan datang yang aneh-aneh ini. Ya, mereka cuma datang waktu kita. Jadi itu bukan cinta, guys.
Ya, Oh, that's actually yeah. it's not love. It's seeking for validations. It's just them mau menumpang hidup lu. Yang waktu lu udah di atas, kalau lu di bawah mereka nggak akan lihat. That's not love. And here's the thing, right? Other men and women, kita tuh bisa tahu ya, kalau cewek nih, lu sebenarnya beli pakai uang ataupun benar cintakan lu dan respect. Benar nggak, bro? Betul. It's very easy to see. Hmm. This woman, they love you or you buy them. Right? Nah. So you're not fooling anyone ya. If lu udah sukses, and the only modal yang perlukan untuk dapatkan cewek ini is uang. We can see it, we can tell. And you're not gonna get respect anyway. Nah. So mending setia, ya, karena cowok yang udah berjaya dan setia itu sebenarnya sangat rare. Sebenarnya your statement di mana orang yang udah laki-laki yang udah kaya tuh tahu sebenarnya mana yang mau duitnya doang, mana yang enggak. Itu sebenarnya adalah statement yang melindungi perempuan sebenarnya. Untuk tidak punya mindset materialis. Karena pada akhirnya kalau lu nyari cowok materialis, dia sebenarnya tahu lu tuh niatnya apa. Jadi lu cuma dipergunain. Yeah. That's actually a way to like protect women as well. Correct. Yeah. I mean if you look at the contohnya ada beberapa selebriti atau selebgram Indonesia yang cowok-cowok tua yang ada banyak ceweknya. Openly lah di Instagram gitu kan. Tukar-tukar cewek gitu kan. Kan bila sakit tuh akhirnya masih sama istri. Right? So bila sakitnya akhirnya masih sama istri. Dan ceweknya itu pasti di situ tuh karena well, lu ngasih uang. Ya. Jadi nggak ada bedanya dengan cewek yang bisa lu beli. And to me, there's no respect yang lu bakal dapat kalau orang tuh pikir ini cewek ini sebenarnya bukan cinta kamu lu, tapi dia sebenarnya cewek yang lu beli menggunakan uang. And lagi nggak berbaloi bila uangnya tuh dapat daripada penghasilan yang sebenarnya kurang murni. Ya. Because whether we like it or not, ya, motivation cowok tuh sebenarnya sama aja. We want respect, we want love, and kita tuh terlalu tolol untuk mengenal pasti love yang sebenarnya itu gimana rupanya. Ya. Karena kita nggak dapat itu daripada waktu kita kecil. Nggak ada yang mau kasih. And I think if I may add something, yes, menurut gue setuju dengan statement kalau laki-laki itu pada akhirnya mengincar cinta dan penghormatan. Tapi guys, lu nggak akan dapetin kasih dan respect kalau lu juga nggak spread kasih dan respect ke orang-orang di sekitar lu. You have to pay attention on that too. Jadi kalau you wanna get, it's a law of attraction. Lu mau dapetin respect dan kasih, you have to show it to the people around you juga. Gitu, menurut gua. So beda ya guys, respect yang lu beli versus respect yang lu dapat karena you are a phenomenal character ya. Ya, daripada awal. Oke. Bro, last kali. Right? What do you think? Today you are a presentation, right? Umur 25. Gen Z ya? Kenapa? Gen Z, right? Gen Z, yes, I'm Gen Z, ya. So, banyak orang hari ini ngomong Gen Z ini generasi strawberry lemah. Nggak ada provider mindset. Lu tanyalah cewek majority akan ngomong kayak gitu ya? Ya. Right? Paham. Apa 3 strategi untuk menjadi pria yang kuat? 3 ya? I haven't prepared this. Tapi menurut gue mungkin salah satu yang paling penting itu critical thinking. Itu satu. Bukan buat ke hal-hal, ke masalah-masalah yang lu hadapin doang, tapi ke diri lu sendiri. You have to be critical at yourself and the world. Menurut gue berpikir itu penting. Jadi yang pertama itu udah pasti mikir. You have to love thinking. Kedua, ya maksudnya perlu belajar juga ya. Ya. Untuk tuh. Yang kedua yang akan bisa membuat lu jadi laki-laki yang utuh adalah ketika lu paham kalau rasa sakit adalah teman. It's not something that we have to be afraid of. Pain is my friend. Look, I feel like people discredited pain too much, di mana kita semua tuh banyak takut untuk melawan rasa takut, melawan rasa sakit. Padahal kebanyakan perkembangan, growth itu datangnya dari kesalahan dan rasa sakit. So, if you have that mindset, apapun rasa sakit yang akan lu alamin, you will turn it into growth. And I think that's one of a good mindset to have. Dan yang ketiga, pahamin
kalau it's okay to cry. It's okay to talk about your pain, your struggles. It's okay to ngomongin sisi-sisi lemah lu ke teman-teman lu, itu nggak apa-apa. Oke, ada banyak laki-laki di luar sana yang end up, you know, and it's the statistics says that laki-laki lebih tinggi persentasenya karena mereka tidak tahu harus ngomong ke siapa, dan Three times higher. ya 3 times higher karena kita nggak tahu harus ngomong ke siapa, kita nggak tahu harus ngapain, karena kita dididik dengan cara yang keras, most of us. And please understand that, bro, nggak apa-apa untuk menunjukkan sisi lemah lu tuh, it's okay. Okay? If that's what it takes to keep you alive, then do it. Hidup cuma sekali, anjing. What do you think about crying in front of your woman? With the right woman, I think it's healthy. Okay. Kayak it's raw, itu akan disalahartikan ketika pasangannya yang emang toxic aja gitu, yang tadi lu bilang emotional blackmailing dan sebagainya. It's unfortunate kalau misalkan ada orang-orang mengalami itu, cewek atau cowok gitu ya. Tapi menurut gua lu bisa kok nangis ke pasangan lu, pasti lah. Dan kalau misalkan tapi gimana taunya dia bakal blackmail gua apa kagak? Kebanyakan mikir lu. Nangis aja udah. Ntar lu juga tahu. Itu dia tuh maksud gua. Jangan takut dengan rasa sakit, jangan takut dihianat, jangan takut. Just don't be afraid, just do it. Pada akhirnya lu akan tahu sendiri, like the truth will reveal itself. Mantap. So pokoknya always have a Wait, sebentar, I wanna correct. Kebanyakan mikir tuh maksudnya bukan jangan mikir, anjing, maksudnya just be yourself. Oke, just be yourself, nggak usah takut. Don't be afraid. Ntar kayak ini orang tadi nyuruh mikir tuh jangan mikir. Salah diksi guys, salah diksi. No, they were smiling because teori aku sedikit beda. Okay. Akhirnya aja yang beda. Yeah. I don't believe that you should cry in front of a woman. Okay. Again, this is all just nature ya. Mereka tuh nggak sadar. But woman wants a protector and a leader ya. So the moment you cry in front of them, the back of their brain, which is the ideal portion of their brain, signals to them that I might not be able to trust this guy to protect me. Okay. Itu aja. So life as a man is very hard. Karena kita tuh again tolol ya. Kita tuh selalu buat apa yang cewek omongkan. It's okay, just cry. But when you cry, you become vulnerable. Itu bakal dipergunakan against you. Ya, karena every woman is the right woman if the emotion is fine. If the emotion is not fine, and I've seen it happen, right? I married my university sweetheart, and she was kind, she was understanding. When I was broke, she was there. You know, she picks everything. But the day that her emotion is no longer there, whatever that was said and done has been used against me. So itu pengalaman ya. So I'm not saying all women will do that. Yeah. But I think all women has got the capacity to do that. I respect that. I respect you acknowledging that. Yeah. So for me, you want to cry in front of your bros. In front of your woman, you're a steady tree, you're a rock. They download all their emotions to you. Your face is chama, stoic, no feelings. I understand. Right? So that's my take on it, being in a way the older man here, right? So I think what you are saying is very much in line with our goal when we did Man 360. So just want to share with you, right? This is basically our pillar, bro. So we believe that for you to become the man which is capable of providing and protecting your family, you must master these 8 pillars. First one is that you need to have the core principles correct. So the right theories, right? So for example, if you operate on the wrong theory, salah pola pemikir, udah salah semuanya. Everything that you see in the world is wrong. Number 2, mental toughness. For example, I love what you say, stoicism, loving the pain. Because the job of a man is we take the pain of the world so that our wife, our mother, our daughters, our son don't have to suffer. Right? It stop with us. You don't translate makian daripada papa kita, mama kita tuh kepada pukulan dulu kan waktu kita kecil. You don't bring it back anymore. Right? We become, it stops there, right? So having the right mental model, in my opinion, is great. Having growth mindset is phenomenal because as a man, you just cannot survive in this world and do well if you refuse to learn and don't have a growth mindset. Benar nggak? Number 3,
money is not everything, But everything needs money. but a lot of things Yeah. that your family will value will need Yeah. money. Yeah. Bullshit, right? The Without love- value doesn't equate money. Without money, there's no love too. Hmm. Love can only last for so long. Number 4, physical toughness, because it's just very hard for you to handle all the problem that the world throw at you if you are just physically unfit or if you are sick. Alright? Go to the gym. Huh? Go to the gym, guys. Yeah. Go to the gym. So number 5, relationship lah. Ngerti gimana cewek tu fikir. Because once you understand how female thinks, or how a male would think, like for example, right? I said something about, actually ultimately what we need is respect and love. If you understand that everything that we do, we chase status at work, the watches, the house, the car, then you will begin to understand that, hey, actually this is what I need. If I can get here, why do I need to work so hard to go and chase this? Because if you work so hard to go and chase this, do questionable things, so what's going to happen, right? Career, intimacy, and ultimately this life hack. So we thought that, I don't know what you think about these pillars, but I think these pillars are all what is required. Even for example, let's just talk about what is controversial, right? Mhm. Sex, Mhm. right? So a lot of women that I met, they say they fake the idea of having fulfillment in sex, which is why they always reject the idea of sex, because they are not fulfilled. Karena for them, sex is always about this guy have his 5 minutes and I'm not done yet. Right? So my goal here is that to tell men that you have to give fulfillment and excel in every other area if you want to keep your woman happy. And there are too much information that I can share about this, but all I can say here is that I don't know whether you have heard stories, especially in Indonesia. Cewek nih pacarnya mau kondo, no money, selingkuh lagi, pukul, kayak di RT, Mbak masih stay sama dia, kenapa? Why? Kontol bro. Oh, You think about that is a wild statement. But if you think about it, there is no reason for you to stay. Oh. This guy looks like monyet, right? Literally looks like monyet, right? Udah lah monyet. Jesus Christ, man. Selingkuh lagi, nggak educated, malas mau kerja, mau kondo, nasi kuning juga dibeliin. I mean, kalau misalkan dilihat dari secara literal, kayak mau kondo definisinya gitu ya. Berarti kan orang ini udah pernah nyobain. Yes. Kinda like make sense. Yeah. Karena lu nggak bisa ngomong begitu dong kalau lu nggak nyobain. Yeah. So, anjing, that's a very wild, bro. So the problem with women is that they cannot understand the concept of downgrade. If I've tasted this ice cream, I cannot accept a lower value of ice cream. I'm talking about actual ice cream, bro. Yeah. Right? So and if they have, for example, if they have sex with someone who of certain size can last 1 hour, give them multiple orgasm, only to then marry a guy who can only do it for 5 minutes, they will selingkuh, bro. Okay. Right? So again, I think as a man, you have to be perfect at every level just to keep your woman happy. So which is why the goal of Men 360. Yeah. I think as a man, it's good to make sure that you don't marry someone with more than 5 body counts. Because if you have above 5, you risk of them being very unhappy with your possible performance. There's a Netflix series, by the way, Sex-Life. Okay, well, what is it about? Exactly this. This woman married a perfect gentleman, 6 feet guy, 6-pack body, wonderful career, nice house in the suburb, 2 wonderful children, but the sex is bad. What happened? I cannot not think about my ex, toxic ex, which is toxic, not going to marry her, forever trauma and whatnot, but can fulfill her in that department. So which is why I think intimacy is just as important as per everything else. In fact, I would argue a billionaire with 5 minutes performance and small dick versus a guy who probably makes 10 million rupiah, right? 10 million rupiah, but wonderful dick. I think the second guy will actually make the woman happier compared to the billionaire guy. Quite dark, lah. But what do you think, bro? Well, my takes. I think it's depends on how you
what is the foundation of the principle? What is the foundation of your happiness? Kayak yes, I feel like sexual health is important, tapi menurut gue sebijaknya jangan dijadikan sebuah landasan sebuah hubungan sih. Sama seperti uang, sama seperti hal-hal yang jauh dari kasih, gitu sih. Nggak, that's my take. Maybe gue belum nikah dan sebagainya, I don't know. Mungkin akan berubah pikiran. Tapi untuk sekarang, that's my take. That's my take. So pokoknya guys, low body count matters. Right? If you want to nikah someone, low body count matters. Otherwise, you will always be compared. Right? So anyway, Yeah. we demand improvement from all men, from all fronts, so that they can become the man that can keep the family together, Yeah. make their wife happy, make their kids happy, become a responsible father, leader. So doakan ya, bro, yang kita tuh berjaya dalam misi kita lah. Yes. Yeah. Yes. Semoga dari apa yang udah kita bahas bisa berguna lah buat banyaknya laki-laki, non laki-laki juga nggak apa-apa. I'm sure That's it. they will be lah. Yeah? Okay. Thank you so much, bro. Thanks for a lot, coming man. to become part of our Yeah. first podcast for Man 360 in Indonesia. Yes. It's an honor. It's an honor. Yeah.